ضعف تساف داود سلطة يدوري وسيدش خيدي سقنا وستا فوسنا وذا فروري وسيدش خيدي سقنا وستا فوسنا وذا فروري وري شطح وري سلولي وري يتاوي نساوي ورورو ما يقلي ذاوي لنتي غيركي ورورو ما يقلي ذاوي لنتي غيركي وري شطح وري سلولي وري يتاوي نساوي أمو قلنا وفوسقنا ورصي مسدس مغلي فرورو يفاد عفتا سافت والسنية نغيوكي وسيد شقيق ويعدان ما يلا يصب نغيولي فرورو ما يقلي ذاوي لنتي ذكركي ورورو ما يقلي ذاوي لنتي غيركي وسيد شقيق ويعدان ما يلا يصوب نغيولي أمو قال لي ضعف طرون في طيس ثوالا كل شي أمو قال لي ضعف طرون في طيس ثوالا كل شي يترجى يغلي يطيش هادي سقد يسوسمي ورورو ما يقلي ذاوي لنتي غيركي ورورو ما يقلي ذاوي لنتي غيركي أوينا يدي عدان أرفس يطيك ذا سوا أتثوالي ضاموسنا ويسك ذندق طليسان أتثوالي ضاموسنا ويسك ذندق طليسان يتشي سوالدي ومعروف ورورو بوي وريزان يتشي سوالدي ومعروف ورورو بوي وريزان اسمي ذا سف كان وسان يثدو ذيك النوان ورورو ما يقلي ذاوي لنتي غيركي ورورو ما يقلي ذاوي لنتي غيركي نقتي الثانية أن جواج كي غران ايكار داج ماشي حاجة يجهان يتمورثنا خاطر الكاز تحويسن اون جينيرال تطاح دونك دوكو نتفدا على فان خلات حداينا وجاد يعطي نسان الميم اج نسان راه خلال ديكالاج دو 3 ans maximum هذا فور خلا دونك سكي في كو سا في ان ديزيكيليبر total que ce soit dans le couple, dans les relations, dans beaucoup de choses, et en même temps, surtout le danger. خلات حداينا تفني من السن تجويج نتاعها
et c'est pour ça à la fin وين دوسان تخفض بعد تدو خاص دعرة تيوا تموت بعرضن اتيانو تكنا دينا تجاوينا مامي موجان وسانا راه ميم با الدعوه كرات تمورا بعرضن وسانا راه ميم با الدعوه دروحنا دان ادواجين روسنت دونك تاكيني لقد نخدم مليح الزاد باش تكستاكيت مطلق فايوج يما وجان تمدنا راه كان كامله وجان يوان مقارن جايحه في ليس مي لا يعدد سنين يبقى faut refuser pour l'équilibre de la société kabyle. C'est une protection, mais c'est aussi une protection morale, psychologique et de notre identité et pour être sûr qu'il y aura moins de qui vont partir la Timoura Bouyab, notamment Timoura Bouarab. Notre identité, c'est très très bien. Vraiment, c'est un slate. قمتنا اترن تعرف c'est-à-dire ما كاين ميك نون بلو 6 ans سميك شماليكوج دينا السلكيض من ما بوي انت كما كيبغى يخدم ماكرون سي 3 ans لساون توار السواح دينا 3 ans اكسن ميك صغار تعرف داكي فرنسا بغا نستعلمن باللي لي جدودنا ذا عرفن نوتامون القبايل خلال القبايل كلان ديال الدياسبورا تشجعنا راه وسن خدمة تعرفت نهضر تعرفت نهضر ثاني داخل لي سيتي خلي كلام داخل لي سيتي donc du coup ils sont entourés que de ça ils sont Bougaresen c'est fait exprès c'est des clans et تساوين de 10 ans l'hectare تساوين داخل لي كاف صغران تعرف كيف انت donc هذه من الخوف داكي سورتو فرنسا سي انكور بير اين ديرارون داكي وين ديرارون كدوران داكيني سي تري تري غراف aussi ce qui se passe سيزي كي بدنا الشورجاكي ما تشوف سا يا دي 30 سنه يكمسوا الشورجاكي لي اسلاميستاكي دونك moi ce que je préconise نيرتيد on a une association qui s'appelle International Kabylie mais الا وين السنن نفتحوا السوايع وردان خدمنا دي وردان il faut créer des crèches partout en France notamment il faut faire un barrage le plan diabolique كتبغى تخدم فرنسا كفراونا تنتاروك ذا عرف النموذج ديال وجنا داكيني سي لوبجيكتيف دينا الطفل داكي داغنا دي تشدد دونك نكوني il faut qu'on fasse barrage absolument داكي en créant des crèches ماشي حاجه وانا نخدموا غير association une petite société de crèche tu la mets en norme c'est un local ça peut être à la maison ça peut être beaucoup de choses même dans le jardin ou Gaïsen par exemple c'est les pavillons, ils peuvent créer aussi des lieux, un dilemme ils vont déposer les traditionnels, les coutumes, c'est un moyen de faire barrage en attendant l'indépendance, on doit agir. C'est la sauvegarde de notre identité et l'éveil des consciences. Il faut les actes. Je pense que on est tous à peu près mais les actes, il faut passer aux actes. Les actes, ils se mettent là la page internationale Kabylie, où il va y avoir nous, on est là pour donner le côté logistique, l'accompagner sur le dossier de création indivra pour pouvoir avoir une crèche, des crèches pour protéger, que ce soit dans les pavillons personnels. Et bien dans ce cas, spécialement, les Chinois 19e, c'est des écoles qui poussent à champignons et en plus, donc les parents vont payer باش ميس ديال في التقضيجي يسكا هذه فرح ميس يهضر تقضيجي خاطر انت خدام تنطوطي استخدام وشوف انا راه اندسر تقضيجي الكخان ميكش مع لا كراش 8 سوايع الى كراش هذيك شاد واجا سقرا 8 سوايع الى كراش الى ماتيرنيل سكي في كلي بارون وشوف انا راه هاد فكنا واش خير راه وسن عيان دونك اثنا ندي dans la diaspora. C'est à nous, avant l'âge de 6 ans, il faut activer les compteurs d'urgence avant 6 ans. Il peut parler jusqu'à 6 langues couramment. Il peut parler 6 langues couramment. Donc, on doit faire barrage avant 6 ans.
وكاع يخدمن لي بيبي سيتر يفوا تمقلهم ماشي ضروري ميكانيك سان لي مويان لي بوسيبيتي ديال كراويس هاد بيبي سيتينغ هاد سنه تاوينات سوفرانس كوخام اكسيتيرا تاوينا على البارك لو طون تشمي موجانه تداون سي لا كراش هادي جنب كوخام لان تقدر يجي لنا داغون يفو سو رابروشي بوغارنا يغوسيغي لي رون بوغارنا يشغلاكي لا بروتيكسيون de notre identité d'Agui. Et la diaspora, il faut faire barrage, dégainer le plan diabolique que la France et les autres puissances veulent mettre en place pour nous déstabiliser et arabiser de force ou gagner dans la diaspora. Donc, l'international kabili, on est حواجن عفوس, on est حواجن أي نظام, on peut créer des plateformes d'Ejrachi, peuvent inscrire qui veut donner ses enfants à Echouajagui, qui cherche du boulot par rapport à ça, kif et tout ça, ça va être fait en collaboration. On est directement à Ouadjinara. Rapprochez-vous au maximum des associations locales. Ou dans les associations, il faut vous mettre en groupe pour créer des associations, notamment la protection de l'identité. Alors, malheureusement, il y a une chaque loi. Oui, Tamazir, tout à l'heure, il y a un Tamazir, dit que le combat est gagné. Les berbéristes, مولود مامري نخلا يخدمن في تمازيغ même مسفرحة مازال مولا خلا مع طول الناس خلي يموتن خلي يروح في الكنكاكينيه في تمازيغ اي غار تورا نتحارب في تقاواويت في قضيجيت دونك نكون يساقي il faut absolument on تبغى الثراغي وسكا on est déterminé on ماشي ديال كل يوم يقدش تشونجيس نكرد في ليدونتيتي وكاوا ماشي في تمازيغ دونك نكون نفرز ديال الراي ثورا اي كوماسا فريمون لو فري كومبا تموت القضايج اي ندوكج دونك وكاع كيتسين لا بروف ثاني زاريف با يسي دو بينيتري لا فورتريس تموت القضايج ils ont beaucoup de mal malgré le peu de personnes qui dévanent des qadish. Même avec ça, ils ont beaucoup de mal à pénétrer D'ailleurs, à chaque fois, c'est un échec total. Ils sont obligés de faire de n'importe quoi. Donc, nous connaissons tout ça, mais chef Mazir, nous connaissons شغلنا أوجنا تجاويد تقديجيت دقيق فراراي سكا إيفان وفنتنا تنمير نون يدف كان واش الحياة كيما تنمير ثمورات سخسي كان ميكروني نك أسنف كوالي فريد أزولا فريد داين في هيا يتمثل أول وين يبغى ندير تنمير ثقمة إنت الميكرو إنك ديزاكتيف الميكرو مراد وي واش عمر ما وطلع نعم كملا كاين في فينو في سمطو نيا وند قميت كشم لي فين سلم تكشم لي فين سلم صار تبدل ليا وكابر نسيتك حقراني مانيس فوسي سمطو حقراني مانيس حقريتي ماس وحقري مانيس حقري تسمى ساعات انت تورون زميرا دركز دنيني دركز تحقرني فمطوث مثلا سكنيا غادي فمطوث مثلا سكنه تغال تظل في قمت كشمك تبلوكي مانيس اركز يغالي فرح لاني اركز نقرن سيزم تفتح جبنيه ولا متقضى تاكسي اخذ تاكسي وقبل غدا ديال في يعني وقمت ناكل حساب حاجه بنيه حاجه دير دكمانيس وانت كان بريد وزدي تعاود غير البيع السنابون ويرنا يوكلني تينغز تينغ تي كوبري وتسوالي وين تو غالا طريف مطوط تنغا كلش اما كدير هضر مثلا الا تاميليوري في قبيلي في لقيك ديجا داخلك خامن وتاميليوري على بدن وغنهضر نتعرف وغنقرن القران وغنتظلل وغادي كنطوط صباح زيك تنطوط تبع الراوس نروح في ديلا ما نربي الدعوه الاخر كان قبيلي ولا تنطوط تدم الفيرنو يفكر يسوى مليس الصغر صوره الفاتحه غير داخل تنطوط تدم ما نسى يسير ميس
يسا نتغرس آيات الكرسي غير داخل يكفيني هو كنا يحرش ديالك داور الصغير الناس يقرا في السين ماشي صورة الفاتحة ديال المسكينة المختزي راك قاسمة ومثلا مركر ناس شحال لي ريسيتاسيون نحفظ الأدعية نيا أينك راه يحفظ ويقولوا دابا بلا زي كما بينك راه يحفظ ممكن هذه يجمع لي ريسيتاسيون الأدعية نيا انت الأدعية ني سيفو صعب باش نخدم عقشي شنو غادي يتكيف الأدعية تغا يتكيف كتبتني القران تا مش طاحت السراي مسربخ يو كارطافيز صافي تنطوطي كنغان كلش تنطوط وفان دبريد اذا فان دبريد تمطوط بس تنطوطي اللي تفرد راه نسيت السلوم يمارس بريزيه وكلا سوسيتي ناس ثورا نقار دركازك حق تنطوط خاطي تنطوطي تحقر نركاز باسكو تنطوط وعارف كسيتي بزاتي وعكازني القبايل ركاز القبايل ما تلاقيش ديك تنطوط تروحوا واحد السرخيه تروحوا واحد السرثايه ثورا سوالا فيها ونزمرتها فات واحد السنترفاله وزمرتها فات واحد السرثايه دائما الا يخوف الا نطابو الا حاجات يحجبن صافي تنطوط تحقر ماني سوفوتيس دابا زيك يقنع هاد القبايل بابا سير في يسقر سيزوخ يسفرح يزوخ الشغل يزوخ السفدي يزوخ السفاينس يزوخ القميص ما خاص يبدا سمارة توجد صحيتي كاس ستان بارون ستان تيموان مين وتبان ديالي ستان ديالي سنت فاميلت الزرنا ندير تفرقت مطوفين الزرنا الريويس اسمها انت شتلي لي ثوار داير سميتكشم تنسلم تكشم الطاره تكشمنا ديال لي كوتي تبرانيين كشمت مغلفه براني من نحجر راه نقرا نعيناني ثورا نحقر ايمان الناس زاد مدانا نوال القبايل نحقر ايمان الناس بديو زاد كيف من الحجاب نتوالي تشغل تنطو سيفيليزي راني كنحقر ايماني وسقندور فيه هذا مني غا حجاب هذا مني غا انت تصافي دولاش المخيس دولاش ترسد حجاب انت وزراره شي قلا ندخلو حجاب لنا سوا ايوا وزراره شي قلا ندخلو حجاب جوست الحجاب لنا ها كاينين ما شاء الله في الطوس اللي فيها يعني ما شاء الله راه كاينين ما تجي ما شاء الله غرد قارفه الفلان يلا هذه بارك ربي ذيك تسدات تنطوط العالية من الشغل العالية مني ناض الحجاب اللي كانت ما شاء الله ديالي عارفيني ما شاء الله ديالي نوايا ما كدينا مثلا مثلا نعدل ما شاء الله نغمر دينين قارن ونا ولا تبارك الله تبارك الله تبارك الله ايوا نحكوا عمري نسلايم لامود ومثلت دينا راه بعض ولا لا بخير نكوني نتسويا كنت تاكل مسؤول النار نتسويا دعوني الخير دعوت ستيفين النار مثلنا باين روح نياكل راك قرا ذكرت مطوط الصباح زيك ذكرت السلفه ميس تسمش صح كيما سورة الفاتحة فقد قرأ وما ليس ميس فينا كنا دي مكياين رايها خاطر ماشي نسمح فيه وذي وضر لاكل بيعرف سبير نشتني اقردني وغالي تبعك يوم من كان باللي كاينه اللي تعمر يحبس زين وذي وضر لاكل تراجو في الظليل يتراجو في الاذان ما من الاذان ندير لك يترجوا في الوضوء يترجوا في التيمم يترجوا اكون نحفظ ديالكم اقري صغير هو مركز نسمع شي دغرم حاجه يلون سعر المعنى ولا شوري بموريري الصغار خاطر ذا شخص نفسي في المحجاب ديجا في المحجاب تبع الدين فروح سبيسيالمون سينو فايون فروح سالي كنا تزرع السم ايوي سمير سولت الكور اللي ما تحبس الكور اللي ما تتكشم فين سلمت تطبقها في الاسلام لوندوكترينمون شغل ميس حاره نكيس نك ما ينفذ
شو ما كان شومانيتي كي كيسبنيس حتى تشم تروح ذاك اللي زوينه تشم عقاب القابر ديال تشم امكرا كيخلص ربي امكرا يطفي يمك تشبو فاسمارا فما فمك لك ايوي مية وستيكل يوسف ديال لاكل وقبل ما يفيق كي كيتوني يوسف دايما كيعاقبها غير راه يعاقب ربي تصور القرويه مع ريال تقدم ذاك تبريزونتي الكورينا مسويين تمد هو انا مد الكورين وقيلا كندور فيك الصغار ربي يدي خلقنا كي وين نمد ناس انا مرتا كوادو تطفي كش ويسع دايره في تماس ايوي ثاني مير ثاولت ما وي كفو دواليم انا نعم كفو دواليم ناك تسراني كوردان تخميمه روايه تني بعد لا خارت الله خير فيك يعفو ربي تجندوني تخميمني لا خير ثاني مير ثاولت ما اقيم ديدنا ديزاكتيف كان الميكرو ينم ايوا كناس نفكاولي مثلا نظن سمح لي ما لاش تصرا ما شو يقلك ولا شاولت ما تيخارث انا غير ولكن ايه ما غلطا انا سمحتي تنميض دواليم كيدي فرحانين تسولف هادو كيرم كيركازن تنميض دواليم وين يقبل وين ورث نقبل لا ورث يقبل ما الا ايه ما غلطا سمح ولا سمع تنمير ثاولت ما قيم ديدنا وندم كاز ان شاء الله تنمير فنان وندم كاز السكرزر تنمير ثاولت ما مني كيف فريد ثانو ميكرو غور كيما ازولا فريد ازولا كيما ازولا كوا كيف تسالي راك كتسالينا وكذا تسلم دقسنا الا كان ولت مثلا غير قاعد تديزاكتيفي الميكرو اوكي سي في مراد سي في ثانو هو الغورك صغير كوا اجد سلا شو يلي في الميدان اجد سلا إلا هكا كاين غيتسوغ صوتنا هذا شو بلد وقيلتي جالس هكاكي يجالس داكور جميل هو قلب شاكيني ديجا زول في الاول يقري شاكي تخدم غير كوا فرونشمون ماشي غطاس راه يخمم يقري شاكي تخدم هو ثاني كاين جاريت با دير يمدو كايو سمح ستو كوا نايث القبايل اي تو سكي سوي تنمير تما باسكو يقري شاكي انا نخدم انشتيات اي سي سوا نشتاقي كان انزمار اد نفاق ازكى ديجا راك يعني يقضي شي يا كوا يقضي بازي بلوس افكاد ونكشي مالا ديجا دينا كاين فهمتي ايوا كاد ونكشي مالا ديجا يفو فريمون فاك فور لكن افد فرينير وكشمنا راه شويه كاين ملي كشمنا ديجا ديالي اتصل تليفون ديك السن وشفت غير انا امشي راه فريد هكذا راه يكشمنا هكذا تليفون سي بوكو بلوس هكذا هكذا هناك الشماره يفيك اتبادر بلوس لو طرافاي ليك ماذا قال اذا تسمح سني الا انا كاين يعني السوايد كاين تولي جور قالنا كاين فغاد كاين ولتمتنا كاين غير اقصى الحجاب فغاد دينا كاين كراسه هكا كراسه يثري كلش mais le travail fondamental c'est déjà de faire. الو وقيل فريد صراحه لا كونيكسيون فريد الو كريم شخصيه ميكروينيك كريم ازولي شخصيه ميكروينيك الزول شخصيه ميكروينيك تنمير الو كمل وريك فريد يجزمك الصوت جيسبر انا تسير دوينه نسلا داك نيكرز كمل كان وليك داكور في الاخير نظن كاين بون لا كارونتين ساكينين دي فرنسا انا كلاجر يا حباب هو كي يتصور باغا ما ديت ثم ذا كاين في فرنسا فرانشمون ساكينين وديك وندكسن وساعه حبيب ساكينين بوركوا باسكو كاين انا وفير دي مانو سور الشوماكي اللي راه ساكينين nous tenons ils ont pris des déviations extrêmes ورحنا كنا في الديانات وين بدميه ديك السن غتهضر غير سي كلش احترم زيد ادم نقول tu peux pas parler tu ne peux pas
الحاشا وين كيهضرنا في حوايج وستاع تاع استخدموا في السن يود خاصني المصاري واقي اوزرين راه كاين قرني محسوس تاسو كاوا محسوس تاسو اقرا شنو محسوس كاوا يتساوي دي بروف اكريت جو فيريفي سور انترنت وهضر غير كان كايني باسكو في الوركازه كايني رومزوغي واستعاود نو جي فيريفي دي سورس انسيري دي بوي شغل كايني اي موا سي جو دي سا الي فيريفي ويا تكون ويا نقول شتا كايني تلا بان كاين ليدوكاسيون لو كنا سيفيد نكاردي تموت سمح لي شمسه خمن نقرا كارطه في لو كوارسيو وقلت فريد il a un problème un petit problème de connexion سيكزم الصوت نرجو وي يغلد كمل وليك فريد داكور ايوا ناك ليدوكاسيون ما ويا ناوخ كاينه ليدوكاسيون يعني كاينه ما كندير اليوم هنا كاين دي صماده لولا وليت تنادي ما تقرا دوري تنادي وما تحفظ دوري تنادي هذا شو اللي كوريت يدغر هذا كلش اش تاكينيا اون لو فوا ساكيني صافي دي ديغا سور نو اون لو كونستات ساكيني بلي ليدوكاسيون كاني ما ويا ناخذ مليح اسكيني نكوني غساكيني غيا قلف كلارول اي وراو الناغ نايت السناغ استنمي اين كني وخصفنا رزيل اين كني ودنا المدرا نكوني غير ما ويا الناغ نكوني غساكين غيا قف نصفر وراو نقيم سنطاب يعني ما قيل شو لي تيكزارسيس خدم من دا شو يتحفظ ندير لك ويقول اين الهام دوين ندير ياك نكون سنتي بيان اما غتساكيني انت ديانيت كاينه شويه باغ اكزومبل تاع ذات مثليو يون قلت ما هنا وكسبت له يخدم راه ما كان سنابات لينا يبان لنا كي فريدان ساكينه قرابه يلاه هو سي افومير هكا ايوي دونك هنايا ما كيدير الجواره لو طرفين انقراحا سي دو فريني لا بروغريسيون على رولي وشروف كاين يتساوي فريد يتساوي شروف الوغ فريد بور اون تروازيام فوا تروح هاك لا كونيكسيون الوقتين كي كفا نوغال على غورك ديزاكتيف الميكرو انك وقبل سنفكاول إجماث نغماسي سنفكاول كريم أزولا كريم أزول فلاك أزولا كما أزولي سي أزول في كذا بسلا. La première des choses, qu'est-ce que on va commencer déjà par rapport à tout ce qui est depuis tout à l'heure et de Karam, mais le premier problème, moi je dirais, avant tout, c'est l'école. L'école, c'est la première des choses qu'on doit déjà changer en Kabylie parce que depuis longtemps, en parlant de, admettons, l'indépendance de la Kabylie et tout, mais c'est la décentralisation de l'école. Et nous, lundi l'école, Amassa, Amidali, on connaît où il est avec l'ennard. Où il est avec l'ennard, Mzuru, Amatsaaraf. Je me rappelle quand on était à l'école primaire, il y a la moitié de la journée qui est consacrée. Quand on parle de l'éducation nationale, nous connaissons des thmours derrière وصلنا بارك نياق الوالدين غربنا ماشي الوالدين غربنا ساكن سي ليكول اكسربي l'éducation nationale ما تكش نظر لك à l'âge de 6 ans déjà on est en retard et tu arrives à l'âge de 6 ans ils vont te consacrer déjà la moitié de la journée pour l'éducation religieuse. ليش تحفظوا ليش تحفظوا ليش تحفظوا de l'éducation religieuse تحفظوا زي كتقال ترقشش de 6-7 ans le monde a des choses à se commencer هذا لكن بسم الله الرحمن الرحيم. Voilà, là on est arrivé. Et la deuxième des choses, on va dire par rapport à depuis, qu'est-ce qu'on a dit depuis ce matin? Qu'est-ce que j'ai entendu surtout? Aujourd'hui, la majorité, toute la première femme qui est à l'université d'Alger, dans les grandes universités de Mauritanie. هادي وين لو فوال اما تويت تشيني مسكيت الا في تودار
c'est un niveau, je sais pas, de collège, non, de lycée. Et youth for l'université. Déjà, c'est le hijab, parce qu'il n'y en a pas mieux que ça. Du coup, même moi, je vais me mettre à être voilé. Alors, la première des choses à faire, la décentralisation de l'école. Il n'y a pas mieux que la décentralisation avant de réclamer quoi que ce soit pour la Kabylie. C'est décentraliser l'école, c'est d'enlever l'arabe, c'est d'enlever l'islam de l'école de Taqvaïlis, de l'école nan, connaît surtout que on avait la Kabylie en entier. Voilà qu'est-ce que j'ai à vous dire. Déjà, l'école, tout commence par l'école. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais d'école en Algérie. On n'a jamais d'école en Algérie et surtout en Kabylie. Voilà, et j'aimerais, je souhaite très bien, très bien. كاينش كاع قرض بلي دا غرفز كوي كيتنوغ. L'école. Parce que quand on n'a pas l'école, on n'a rien du tout. Il n'y a qu'avec l'école qu'on peut s'en sortir. Et le programme qui existe aujourd'hui dans nos écoles d'Ismout, malheureusement, ce n'est pas un programme avec quoi qu'on peut aller nulle part. On va aller nulle part avec ça. Malheureusement, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe là, même en France? الناس الذي ثمرتنا روياسن إثورة إنك اسمين الذي ثمرتنا تيجن روياسن إنك تبعنا دار ذاك إثورة ويش تقيم ثرويا تفنسو فوس même ذا Guinée كيران تعيشي ذا Guinée on connaît il y a des endroits même dans la région parisienne il y a des cafés les femmes ne peuvent pas s'asseoir à table les femmes تروحوا تدي ثمور تروح دي ثمور تقبيلي تساري الحجاب الدولة c'est la première chose à تخدم ترس الحجاب. Eh oui, malheureusement. Et malheureusement داشي راولنا ناس قبايلي تعيشن في فرنسا هدر تعرف تهدر ناس قبايلي يكون سطح راسي من لا تفضل راش داخل دون سيتي هدر نستعرف نقول غير سيركز نو با ريستي دون ان كافي تشمي تعرف ولي كون فا بارلي فرونسي ان نهضر يستعرف الفرنسي اون اون فرانس. Et tout ça, c'est quoi? On était dominés. Sérieusement, moi je dirais qu'on est dominé, on ne peut rien savoir. Et ben, on continue encore dans le chemin et voilà. Mais la première des choses, s'il y a quelque chose à changer, ben, à changer l'école. Mais malheureusement, ça fait mal. Sérieusement, ça fait trop mal. C'est la première action à faire. L'école, je connais pas les pigeons des mots. Ah non, l'école, c'est pas avec l'école que tu vas t'en sortir. Non, tu vas pas t'en sortir, mais tu vas t'enrichir déjà avant tout la tête innée. L'école, il n'y a pas mieux que l'école. L'école est un bon programme à l'école et aujourd'hui, moi je suis complètement admettant pour l'indépendance. Non, on ne peut pas l'indépendance, on est des Algériens. Franchement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, je suis content et je suis complètement dedans. Tous ensemble. Et je te félicite et continue encore. Je travaille, j'ai le même équipe que toi, je travaille de nuit. Et du coup, ça t'arrange. Je suis pratiquement tout le temps branché. ثاني ثقمة قيم تكون هنا ديزاكتيف الميكرو انك تدور تدويلت. اوكي داكور. ثاني ثقمة ماسيا زولغما اثنوا والغورك. Et bonjour tout le monde. Je ne vais pas rester longtemps parce que je suis encore, comme tu le sais, je suis toujours malade. C'est juste pour parce que tu m'as appelé et puis je voulais te parler aussi. Bah, merci pour ce que tu fais. Et puis je reste à l'écoute.
et laisse les femmes parler. C'est très très bien ce que tu fais. Franchement, je suis très content et je suis toujours tes interventions, tes lives. Et merci à tous les auditeurs. Voilà, merci beaucoup et je reste à l'écoute. C'est juste pour te dire comme quoi, voilà, je suis toujours à l'écoute, mais je suis toujours aussi malade. Ok. pas Eh bien, ben, quoi. on te Voilà, souhaite un bon rétablissement, voilà. Massi. Merci beaucoup à Agawa et bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Mais il qui خصني يجري الثغري. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. De toute façon, le fait ثاني d'entendre ce que tu fais, ça me soulage énormément. Voilà. Merci beaucoup. tant mieux Bon Massi. courage. Bon rétablissement. Merci beaucoup. ثاني Merci. Ok, bye. أنو غالا رجمات نغمورة دازولا مورا تيكيت النظام ثاني والغورك. تنمير تلقى الزول تنمير تلقى كيبغي غير كيمجرا واجيو خلا وانا ميلا مثلا الزران باللي خلا القديشي جاقن نيرتي تشكي نيرتي ارميت سورا غير كوماسا اخديم فريمون في مورتي كواون زيك وباه ذكرن تناغن في مزيق دينان يروح شخير دينان يروح حساب داغون بويرنا الصوضان اميرنا مش زعما حاجه تكسن القراي وكان هذا تحاربنا في قبيجي في كواوي هذا ينز دي ضراني مع طب ناس اسمي سينا جاونا الشركه تامور ونرجع الواد داتر نومان détermination خاطر قويه سي اون انكومباتيبيليتي توتال اموجر جاريتي دونك زعما طرات ديك ماك اكوا عرب كاين ماشي ديك ما تعيش على كاع 40 سنه ولا شي ماشي ديك ما رومي ماشي ديك ما ازدر كان واجو مثلا كيقارق جاني الغرده بصح وساري الحلب كاين الحلب يوب يقدر يجمع تمداجر يسن خدمه يسن تفرا يسن فرحه يسن شطحه يسن il n'y a aucun problème. On ne manque pas. Il n'y a que ça. Donc, grâce à Facebook, la technologie est là. Moi, j'ai fait énormément d'amis grâce à une on a montré, j'ai des amis comme le Qatar. Ça fait presque 2 ans, et ben on s'active maintenant, mais regarde, تحارب نخدم الميوسنر وقبج كيرا لكن وراح على لا بروجيكت ونغرا راكن et ben aujourd'hui خاصو الميوسنر كل يونس يدي يروح وسي فقيت وسي تيفيروت من تمورت نخدم الحباب نخدم كل سنه تمورت aucun problème. كاين يجي كان قداجي مرحبا تقد تشوف مرحبا مي باش ناوي دواج bon l'éveil de conscience je pense que les analyses les bilans celles-ci نخدميتن ترى قيمه جوال لي زاكسيون كل يوم كوينيسن كيبغي غادي ناس دار كاين واجي فريد باش عيني انا البروغرام سكولير سي لا داير دنشي ديسكشمن ومنوغ يقاوون يمكن شويه ديسكشمن ليكوج وكان ماتشي ليكوج بون تحارب جيتي وارد زباتي وكسنا مي تورا عارف نور نيرون نور يوارون نور عندي كاندارا عندي خلا شواجا السمح ديس باش تحارب خاصك كي ويا مسكاكيت وزمانات فانان نسان الدونجي ناس يروحوا خديم ناينات بين زعما العقل تيفهم خاطر مي الا غندا داغون مثلا زعما تعاونن او نيفو ليكونومي وكاع الا نتمورت وكاع الا نتمورت نوطامون زمرن خادم بوغارسن اين الا دق جا تاعون اين الا براني وتسعنا اين ديك الشمس تمور الخارج وتسعنا زمرن داغون جاتني يعني تحب ادير لونتي شويه لفني كيف فنون surtout, c'est un moyen de faire pression à donc les actions de blocage économique, de blocage économique, le saturage de سوق بوغارانا يتموت القضايج تذلين القضايج كان يتموت القضايج لكني كل يوم ديال سليمان يسمي باش تروح ذاتك في حناي ميرابو باغ اكزومبل كاين لا ريجون تاعي التصبر ميرابو حاشا رش les salafistes qui font de première nécessité, de restauration,
الشخان différents les salafistes يتفنوا في حونا. Donc à partir de là, c'est à nous de boycotter ces boutiques. Il ne faut pas rentrer dans la Younes, التمر المذي ضارون اي غرايت مثلا في السماتين خاص يسرقش يشبح مي لو في الطرف ديالنا سي نورمال ديجا فيرغاس السلافيست كيزنوزو لي مايو دا هاتي السماتين شو كنت بوين تكشمم على الصل دي سياج يون لي كارفيرا ميغان. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites dans ce genre de boutique? فهمتي دي شو مايو باني زاد مي ليدونتيتي ميكزوارن ديجا تكشمم دار صوب مايو دبان ديالنا chez un salafiste. Ce n'est pas sa place. Donc, faites la part des choses. Je saute du coca au coca line donc il faut suivre les grandes lignes parce qu'il y a tellement à dire que je ne peux pas rester sur un développement d'un seul point. Donc c'est pour ça que son prévoir, donc ici de suivre un petit peu. En ce qui concerne l'école, نراو كينيا سميك شمع النور سميك تموت القضايا تموت القواون كذليكوج الواقف فهمتنا بصح سي اون اورجونس اون بريوريتي توران مكول داكي فرنسا خلا موجان صغارنا راون سن في البروغرام ترى بيان صغار نتن قخام مرات صغار ميك قخام يتساوي 17-18 de moyenne au baccalauréat dans les sciences, les mathématiques et tout ça. Donc, Freud sont encore plus équilibrés. Donc, il faut déjà qu'on évolue très vite. Il faut qu'on peut passer ce cap. Il y a les moyens de Google, il y a les moyens de vérification. On peut s'entraider. Il y a des écoles au Canada, il y a des écoles, des associations. On peut contacter les associations au Canada. Ils sont mieux structurés à Figaïgen français. De prendre contact, il y a un programme qui est déjà en route, etc. C'est l'anglais éventuellement, parce qu'on connaît aujourd'hui ceux qui nous colonisent. Donc, on peut le faire, avec l'anglais pour l'international, pour faire barrage à ceux qui veulent nous écraser vraiment. Donc, oui, c'est un derrière tout à l'heure, mais اثنا مي قيمه كودس مي جا تقيم كودس ما تشوف في الاورديناتور تاع وجا قيميه صارت وجا شنو ريا حبس خصو حبس كلش جبدت الفرامه يتمثل ني غاول يفو boycotter les boutiques des islamistes, il faut boycotter les boutiques صحابي تشامر ناقي il faut les salafistes qui sont là pour détruire la Kabylie. Il faut pas envoyer vos enfants dans les salles de sport. Un dit les salafistes un dit ميك اجا قرمي يزال 3 fois يمكن يروح يزوزو خدمه لي زار مارسيو خدمه لونطرينمون جن كومونسي كاين الا كان زال الحبس الخروج الكور هذه زال يتجمس الكور هذه زال يكفى الكور هذه زال روح للجزائر الجي سونتر داكور جو مي سي اونطريني على الجي سونتر جامي تلا زالي تاكي روح وهران jamais de leurs zalitagis et en plus c'est des gens ils sont près de la religion d'Aaron mais jamais de leurs zalit on doit tout le monde le يتمثل تفهم وين يديني الكونترا يمكن تتقابل سود ميوا وين السيناريو ديال ستالينغراد وين تنمير مراد تنمير ثقمه جو ريبرون الميكرو مراد تنمير ثقمه تنمير سمح لي ولا شو يقول اسنف ميكرو كوم فريد يكزمس هو نينا اثن هو ميكرو غورك فريد قبل اسنف كذا نسالي في النظام تنمير ثقمه سينا مدنا سينا في الاحباب ولاش الاحباب ديال الغرفه انا هكا كاين سي با لا كيسيون محسوبه ونتمير غادي نخدم لي زامي اون لي زامي سا سي با ان بروبليم مي ما تيض تبدا فرنسا لاج دو 20 ans تساعدني دوكا افيك كي تا فريكونتي افيك كي سورتي افيك كلش ايامي 30 ans ايامي كلش ابري لي 10 ans باسيون اونسومبل تنتفض في ديالنا نروح لا كونفيونس il n'est plus à Saguenay il n'est plus on peut c'est pas une question je peux pas faire des amis j'ai des amis encore heureux j'ai des amis avec qui تفا كاع رغم ويا ما كرا ديك السن دي مودي يعني كلش كشمنا راه الدين اللي كاين هو كشي راه ريست توجور
دي زامي انتيم كاين خاصو ما نتاود السوجي كاين تنسيه تسورفان سلسلنا خراسن رحت كانت شويه من دي زيميسيون بوعرف دي زيميسيون بالتلفزيون بوعرف تمثلا فوين في الدين تظل راه خدمنا دي ديبا هادشي من يكون يجرنا في قباير كاين انا نسي محمد اكيد تروح تزيد دافع كنت كنت يو كان اكيد سولتي اصلا فامي اكيد هنا سيما وياني شكون شوف ترى راه واي ما اكيد هنا بنادم سمو محمد حاجه دينا غاد امريكا اللي في Non, c'est pas la question. Les amis, c'est les amis. Mais la confiance, c'est général. Quand il y a la télé, tu sais pas. C'est gars de soir, tu connais pas les semaines. Il y aura une multitude de semaines. Il y aura une telle de سقطة أنا فيه. فكنا هذا ديايبان. إذا شلت لا. هيك هو ترى مثال أنا لوكازيون أخيرك. الكونت فيسبوك هناك ساعات 5000 il y a des saturation. Oui, c'est saturé. C'est bien ça. J'arrive plus à avoir des invitations. Il est saturé, il est à 5000. On est bien d'accord. Oui. Karim, éteins le micro, s'il te plaît. Karim, éteins le micro. Oui. Il est déjà éteint. كمل أولك يا فريد. Non, بالك تروح على la connexion. T'as un problème de connexion. بالك. Allô. Oui, يا فريد تروح على la connexion. كمل أولك. هنا كيما تصاوب كونت فيسبوك avec 5000 adhérents. Et qu'on se retrouve à 700, à 800, à t'écouter au maximum, on est à 700, 800, 900, on ne dépasse pas la barre des 1000. On a tu vois la il faut vraiment faire un nettoyage dans ton compte Facebook. Il faut donner, il faut supprimer qui n'ont rien à voir avec et il faut donner la chance aux nouveaux adhérents qui veulent intervenir, écouter et apprendre beaucoup de choses. Ça dit ouais. Salut Mirza Farid, je vais voir ce que je peux faire. De toute façon, j'ai créé une page. Si c'est la page. Vous pouvez rejoindre. Voilà. Je l'ai publié pour suivre le lien facilement. Voilà. On s'est déjà connecté avec lui. Voilà, pas de souci. Bientôt, je vais arrêter de faire du compte, je ferai de la page. D'accord. Le profil qui est affiché sur Facebook, l'image qui tu profites. Le bonhomme qui fait le salut avec le ciné berbère, je trouve vraiment très excellent l'imaginer. C'est toi qui l'as créé l'image à Guinée, elle existe à Guinée. وكتفر غير ماشي كيزيد يكراين ليماجيني نو وتسوي غير الشن والقاره. D'accord, parce que j'ai envie de faire un emblème, un drapeau, un t-shirt, quelque chose à Guinée. Il faut la retravailler un petit peu. Voilà, et comme هذه الشويه Guinée خدمه هذا التريك تاع Guinée يقرا نخدم un drapeau vraiment à ton nom Chini, à ton nom. لا يا جماعه عزيز. au nom إيجاواون. كني وي. Voilà. au nom إيجاواون نتسكير. D'ailleurs, نكينا سميس ماغيماني وغاوا يوكلني أدف غيماني وغاري غاواون. C'était réfléchi. Non, mais au nom إيجاواون essaie de nous faire un profil à Guinée. On va se reconnaître. Bon, c'est un sujet balak نفرشوا الموضوع كجيني mais voilà on a poussé un petit peu mais كنا حمل jusqu'à même à faire des t-shirts balak. ثلاثي أبسا ولا نزمران نسيوض النساء وقاد يتفنن اسميس يفنن يكسنا دي سينين زمان هذا تخدم نيون ils peuvent s'inspirer si le profil si l'image du profil هذا تخمن ما إلا كرا أنوالي ils vont nous faire des propositions. ثين وين يعجبك ولا ثين يعجبني لا ماجوريتي تنستخدم ولا شغل. فريد واقع تروح لا كونيكسيون ولا شغل يولي ديونيك مثلا قبل سكا ولي كريم يولي ديونيك مثلا جوجو ازوليسك شعل ميكروينك اكتيف الميكرو.
ايوا صافا ازول كما قرا دقسنا قرا نتقصير في قد تولد ديالك راه هاد السليمه فلاكتي لما تحسي سنتوره زاني مير تاكما je me bien parler sur le Tchad. C'est le Tchad. Parce que j'ai raté après le deuxième trafic. Après, je vais te dire ديك الساغد مشى قام كنزيد يمين السهمر قبيله مدرع حولنا يشم اورو بوزينيس المخيط اللي ديتيرمين مانتنو سي ريكوبيرابل كل جوتي كاين toutes les personnes qui nous entendent maintenant j'aimerais bien faire une short هاد نجمعو كاع السبحان on va faire une conférence pour nous on va éduquer nos enfants avec notre culture, notre langue kabyle. Et tu peux la travailler. Madame, tu as bien parlé. Tu là où tu es gazon, et c'est vrai. C'est quoi le gazon, c'est quoi c'est pas d'une manière d'un respect ou quelque chose comme ça, parce que je quand même signé le gazon, je m'en tout le temps هاد الشويه راه المطوز جوست صافكو لاص ما تكسيت سي طروطار ما تكسيت سي طروطار ما الفرقان دار تمنو نو سكاله توالين تسدو تمطوز ما الا واحد بيسنا راه يمنغي كسن القدر فلاس ما الا تبض دار جالس ما الا تبض دار جالس مازال يتناغن دينا غاديك ستافونار يسرون باني كيما اللي بغيك كي تقارن يسيني سرون باني اثنين فولسي تدار تكون ديسين باسكو الفنان اللي تدار لا كلشي شي مدير كل لا جوستيس ميجورمان تدار داخل لا جوستيس ريليجيوز ما تعرف تزوج جوب يقال يدير الشيخ الجامع يقال يسين طمطوسيش مشيت خزم جي مربي كاين جاي تخدم فاميليال راه الدواء كاين نيترونجي الشيخ الجامع الدواء ساخن من كيف جي مربي كاين اسمها تصل انا لا في الليل J'aimerais bien que tu le livre du diable, il faut faire un testament. Ah oui. Il faut faire un testament. Je vais le faire. Je vais le faire. Je ne crois pas à leur Dieu. Je ne crois pas à l'islam. Rien du tout. Et même, sur la tête de mon fils, j'ai brûlé un courant en français. Je l'ai mis en cheminée direct. J'ai dit au moins, il sera utile. Il va me chauffer la maison. Ça va, je ne peux pas le dire. Je me demande comment tu supportes à lire tous les textes là du Coran. C'est impossible, inadmissible. Parce que c'est, comment dire, c'est un niveau bas. Normalement, on ne doit pas parler sur ça. Parce que c'est quelque chose qu'on doit mettre de côté. Ça fait longtemps. On a vu le mal, on a vu plein de choses. Il dit que c'est Dinaginser. C'est des jeunes de 16 ans, 15 ans, qui sont morts pour le toute sa vie va passer toute sa vie en frustration. Eh oui. Voilà le problème qu'il y a. C'est une mise à pas. لكن قال ولا حنا بركان شينيز جي با باك بلس 5 اصلا كاد فيرس ايوي غير باسكو دخل الله اكبر لا يجيك كل الناس نسعد بالقابره وزرار وني قموتنا 200 زون عن مليونير اردفير اسكو مزيد يتعاقب ربي لازم قبر فيه Oui, à savoir. يقدر القانون لا عاد بالقبر عجز. كومون سا سباس يونيك بوزن ميمويك صافي مزيان يتقبر وذا غادي صافي ماشي حالو الكريمي سي سا البروبليم مي بوف باش نخمم سي تو سا سي ليكول سي لينيورونس tout ça ça vient de l'école ça vient encore de la maternité aussi. Ça vient toujours de la mère. Parce que le père, il est toujours pas à la maison, il a un petit خدم، مركز واحد يفاضي خدم، تقول دار 18. تقول دار يمس،
أسحفظ لي فالور تقبايلي تينس باش تقبايلي ذا شو توجي ذا شو توجي ذا شو توجي أسحفظ لي دونتيتي ينس سينو ماتش قاد استفض دي الديبي سورة الفاتحة أي شمال لك ويداير تخرج لك وين تيزا شو تستخدم غادي ورزري غالا عباس هو التولى أكذا سورة البقرة وزما تحفظها وزما تمشي مسقر وما يتكن التيراج يتكن ديفا اونفيرون ديفوي هذا ماركي لي تيتر لي صورة نير كلها تماركي واحد ديزان باش خمن تيراج الصور ما انت تعرف شني انت تحفظهم واحد كبار سي امبوسيبل تخرج زينات بتاعتو هاد فالسي لا كود يا كورت تفضل هذه برا سي امبوسيبل باسكو تو لي جون كي ناد تيخان سي لا كود سورا بونا وسنا شاخمن هي الدنيا غرا سكي ودير اوتوماتيكمون مشى قارن كي سي الكاريب سي لا سي اونتر الكاريب دي سي لا سوا تيدين سينم ناتو هاد تشكرو ناتو هاد تشكرو ناتو تزوز كيف يا كيسا تابا الشوا سنمير ثقمة ناك سنمير ألف كوالي وياض وفي مرة ناك ألف كوالي وياض ولا مثلا هيك هو تسوي ماكس ناك ألف كوالي وياض ديزاكتيف الميكرويني كل بروبليم هي هو ساعة ميد سولي هي هو سنمير ديزاكتيف الميكرويني D'accord, il n'y a pas de problème. Il y a plaisir et bonne journée. Et bon courage, ça a été fait. Mais il y a سنمير ثقمة فولي قرزن bonne continuation. Il y a سنمير ثقمة c'est live. سنمير ثقم ديدنا سنمير ثقمة أنا كريمة ثنوة والغورة كيما ايوا صديق أكني قرز زعما ضحكوا غير بلا تن 5 مينوت غورك كني كيواش خدميت Je vais vous raconter une histoire avec évidemment. Il est dans le temps اسمي إما السنة قرنا زياد زيك تاني قد تعطر. إيه تينا ربي. Alors يروح ارتموت بعرفنا دينيك تعطر au bout de quelques semaines après. أين ديساس يبوثيد ثمورتي جواون يورا ديسي الحدري جواون ذي وقت نويش السرويان أنا غاشي توسني قنديار سقندور يبود الزايا شارجياز ديالنا يبود تفعل رئيس إلى حوم تقريبا ديال ثمورتي جواون با حبسيتي ديون إنيس موشوي فندت يحوض كي إنيس روح دي ثمورت بعرفن يحوض ثمورتي جواون إنيس ثنباطي وراش شاشن انت مي كيحوسو اشكارني في تصدق ندوريس ديكو ديريير يتبان عاليه إنيس ونينيس اشور بيس تيني قطع طرد ثمرت بعرف تسوي ضرر وكار ثمرت بعرف تسيدني ذني وتشن دينا إنيس ذنيش إنيس توارا الراوي ثمرت بعرف إنيس ذنيش إنيس ميس تموت إنيس ذني في كي جانتي حوض عاليه الورا تزيكني إردجان إذبعثني حي أفني فنسن الحنارية aujourd'hui tout ce qu'ils ont construit غورنا يصوغ الحل تعرفتني يقول وجينا غاوينا الغورس بنتفي ديوسنا غورنا حتى من نغتمي دروسان par la télé par l'école aujourd'hui أثنيا le numérique l'internet et tout s'ensuit voilà le شادينا نكني أولا قالوا أي هو ليكول وين يبغان الراوي سدفان صلحن يا دو شوز يا ثني صغار ديك وخام أما كدينا مثلا يا أثني صغار avec un autre programme mais le programme actuellement écoute ce n'est pas la construction, c'est la déconstruction. C'est direct à l'ouest parce que j'ai remarqué pratiquement tous les zones تهضر الضيعات الجميرة أدس كمسين وواين بيمين ما شاء الله إن شاء الله كل شيء نسني شو دار الله. Il n'y a rien qui est fait par la volonté de la personne elle-même. كلش الله
Voilà. En parlant de tout ce qu'on entend par rapport au corona, et fait un certain temps, j'ai entendu pas mal de gens qui disent non, on ne va pas être touché. Pourquoi? Parce qu'on est des musulmans. Et tu crois? Voilà. Là, on est arrivé. Et du coup, personnellement, moi, je suis avec toi et je t'écoute. Et franchement, c'est bien et je te félicite. Et continue comme ça. تنمير ثقمة تنمير كريم تنمير ثينيك افودي كرزن اسنفك اولي ما يبغى دير لو اول مراد اشو سوا بريف مراد وقيل تيفا شعل ميكروينيك بالك توض شعل وتفغر هذيك تتفاضل كتفغر تفهمني انا اول غير تفغر نقي ما قناع ذاك فوالا ترى بيان دونك يمكن يبغي غادي يا pour un petit résumé d'activer sur سوا بريف خاطر ترجل ويضح هني تسالي غتفورمي ان دوزيام جروب تاعنا داكور ترى بيان دونك فيغ دعنا درنا اول نوتامون فريد بايكوت روحك ما ميلا شفا تمسنين القديش وجع ابارامون لي زيدينك صفانت روح دار البروفيل نواد الحباب et en même temps نقدش مع حدا يسك on peut activer le programme scolaire éventuellement mais la chef تمسني يعني تقديجي مرحبا même au niveau logistique ناينات كيف tu n'es pas obligé d'être un expert de la traduction. Maintenant, je vais dire oui, il va y avoir des chemins internationaux kabylie des jawazis. Sinon, on va former des groupes d'action. Voilà. Merci. تنمير زمرضات شكون واجويه ديالنا وقت نيديك تنمير ثمورات فريد تنغورك ولا كما هذا انا غوي كان ندير كسبي انكدوت بيان سور هناك روح هكا قلنا تمارتك قدام نروح ساكني وصيت هناك ما بغيت زبون وراوي تواتنا رواريو المكان ثاني لازمنا نلعب راك فيك ما حنا ربي يسير الناس ولا سير هنا واحد اش اللي يديو نروح على فوندرودي كاينين نواق نقوطي مذاكرين صابوش تاع كلشي انا رجو يغال فريد يقدم صوتي شو شاك فوا يتسوغال نصبر دو 3 سكوند طب باقي حنا ولا كاين حاجه اللي مخلوق كاين لا اذا الجوان انا حاجه المهم بعرف سي اونكور كير الو اقدر نسال فريد اقدر نسال الو نسلك انا كان يدير يعني كان يدير تفافري دون فوندردي نروح ساكنين بعرفنا هو الجبن هنا دون سونتر اكواتيك وي هنا كاين ندير لا كابري كان المشوى مع سكات كتعمل المربع عربي شاك 2 كيلومتر بالك تاخذ الجامع الا شاك فيراج سي ان بروبليم دو كونيكسيون اشو اني اللي عندي الجو كنت فريد سوانا ما كتقرب احمد خمن داك كاين لو ما نسنا سوان الو كمل والي كيقدر نسد صراحه لا كونيكسيون شي با بوركو بورطون ولا شو تو سكيفو دي مومون تسو غلط كمل والي ا مومون دوني اون با صلاه اقدر نسل الو اقدر نسل فريد اقدر نسل ياك هو انا واش ما دريت لا كونيكسيون ما تلزم تكوبي ونتسنى راه يا حبابنا تسمع كامل كاين اون ستيون كورون مورال كاين تنمي يقضي شي خيار قديني ذاك تنمي تسكلاف لو تسكلاف الله مثلا غادي يقولون جوجو مثلا هذا هو التقال ما فضل هذا هو التقال قبل نحبس الجروب شعل ميكرو ينك الوغ واقيلا جوجو دي سلاله ا موان كو يفا بالك يفا طومبي هاي تمثل تنمير ثنون فريد كمال سميس كريم فريد داك جوجو تنمير ثنون يتمثل
Alors, je vais faire ça. Alors, attention maintenant. أزول إبيسيتو أزوليسك أزولي هو في أزولي القبيليين أزوليسك ذنوب ولا وي النوفاك إيه حديثة زوارة أدينا أزول قبيليين ذا قبيليين سيني نوالا مكاز إلي كريتيان ذي قبيليين سوفي كانت أفاصي لايف فوالا ديتو على الصوت دونك إلي كريتيان مي تفضي قبيليين فاسني نوالا مكاز أقولن كواليو مرات مسلاع توجور في لا ماجوريتي دونك ثورة هذه تمورت القبائل ما سيرم وتبدل في مورث باسكو عطاس كنيسنا دا فرحة الناس ترى دونيت تيبيريت الوغ كو تبدل في مورث إلا وين خدمنت تفغنت وثلا يوث le seul truc, c'est que c'est là où dans le privé, elles sont libres ou sentent la décision. Que oui, nous l'un des morts, ils disent le nom qu'ils ont. C'est là où les foyers sont décident ou de nous sentir que c'est un nouvel instant. Là, ils disent de notre totis et ou le gazis, elle est خدم غالفارا. وجي أتص دينار يزار. Donc, le seul, la chair de Kamutura, il a fait le ligne, il a le poignet à te faire à l'avara. À te faire un dia, d'amchtoh kanaka. مثلا تجي الكورة شبحنا وتبدا تدارك شبحان تدارك أنت اللي دي الساعة إمغان الجيجان لي طابورين تيجي الحصل ماشي ديوث ذيني جارزان ذا شو البروبليم ذي ركازن كان كي بروفيت ذي شبحان انت دار اشو غار تلاون زمين انت تفغن تصدر فمزكانت لانت ممثول دار بغيدي بارتيسيبين تلاون غار شبحان انت دار وزمين انت تفغنت هذا كلمة سوران بون هذا مسلاينت تولي في مورا النظام دونك ما إلا شبحنا في الدار إذا كان هذا اللي كان يركز مع في لي بون لازقنا بولي سي لا موتي دو شومان دونك هاد نفع ديجا سياق قليل كذا في الدار فيك السلطان ذولت ماك لا كوزينين تجارتك أدفع ولاش العاليس ولاش الكونطرا ديجا في لوين إلا قال بروفيتينت يشبحها نتو الدار أبال كاسير ميو سير من النظام ذا كان ثم الفق ذايبيت هاد غالت ديك السلاوين قدمت تخدم يركز قمطو في الزمان كاين يتسرقوا ثم الفق ذا اللي ثاني ذا أصفض ثمطوث سا ماسون ثمطوث خدم لا بلومبري ثمطوث سيمينيزيار لانت في لواني سنة خدمت ني باركاز يخدم نو من قر باركاز يكتر باركاز فا الطوموبيل هاد الحوار ولا عن شونتيان تمطط إذا مصوت حاجة على بلومبري تمطط على ديالسنا أتخدم لا بلومبري الإلكتريسيتي بوركوا با دونك إل فوا تمطط تكشف من الدومين اللي باركاز même les esprits vont être libérés. Assurer les wargaz, comme une habitude, c'est quelque chose d'habituel, de normal. Attention, c'est
فوالا بيانتو 5 مينوت تحبس عليها ما تريض يدوا ولا سينو دوات بلاتي J'ai essayé de عرضها تسالي ويا انه وقينا دالين ميزون رولاسيون عرضها تسالي ويا كيف ميزون رولاسيون ما إلا الصوت غاد تحبس هاك وذيك هذا عرض غاد تسالي ويا ذاك تسيولا كي تراجع دون لو جروب ما غادر نضا والو من بعد ولا شو غادي ايه تنمير تاي بي سي تو تنمير تاكما انا فاهم الور الصوت غادي تيدير لنا السيولة بالك واحد ساعة هاد وقيلوا لي شي كيكمان لا كونيكسيون تموت انا رجو نصبر une poignée de secondes. Non, ولا شيك ولا شي كيما طومبي اشو كان وقيلت الا قد نخدم اون ميزاجور وكني وقاعد قد يديو لينا الور وكني غد وقيد البخاري اشو ما الا تبغيض ما تبغيض القران اثن ذاكي اثا سورة البقرة اثنا وقيلت دي ساولي ما ثني نارج بس نراول الو 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 ازوليكما ازوليسي زفلون ازوليكما سلمتي كاكاوا زفلون ازولي وذاك يدس غدا والصوت غير كي تسالي ديال الجروب سي با شي ور طريقه راه غاشي من كيني وزغاله السياره تكشم تلقى غير يستموندي هذا نستالي كروم بريف ماشي وكذا غادي شاد ما نهضرش طاح اثنا هو الغور كيما ينيد حتى 5 مينوت غورك سخدم يفت داكور مينيض تهضر في تولوين كل مومون دات لسنيتلو كي قصنت شويه تهم صحه تنمير تنسنت لا سوسيتي عندها يلين عندها تيري 50% دو جون خدمنا راه نا توحقرون تي سوسيتي يغال نعرف فيه ما الا غيجرى بس كيدفع فنوع ربي دعنا وكيد الفير غير ماشي النظام نراك لا سوسيتي عندها يلين 50% دو لا بوبولاسيون مارجيناليزي وي سيتي سوسيتي يقولون كنعرف فيه صافي تمطوط توحقر مورثنا ان بو بارتو دايور عندنا لين سيدنا سي روتور يا جواز هذيك واقيلا اسكو سي لي زيكوتور هاد السوالف سي لي زيكوت بالك كسيثن انا اساي نسيي ما الا مازال لو روتور استخدمها او بارلور انسى اساي هكاكي صافا اللي كي تسلى يقرز وليك تشيني ما يكسل الروتور اللي تسلى وليك تشيني صغورك ايساي افيك لي دو سون خدم كنا سبحان كان يقوا ولا شو يقول ولا شو اك تسلى راكني يقرز يا دي الماضي اك تسلى اي تسلى تشيني اش كتسلى يكون هذاك دنسل كتشيني بالك كنت تسل دارا اراس بالك ديزاكتيفي الميكرو نو تا با ديزاكتيفي الميكرو الو وي اتسلى سي بيزار ارجو ذاك كنا لصافي كي تسلى يو كنا الو اتسلى هذاك كتسلى نو الا كي تخدم ديالنا غورك شو هذاك كنا لسا
ثورة. الور سياقي نتسدي السواد. الو الو الو. Non, c'est toujours le même problème. Yon Wougour. Alors, je raccroche. Alors, je vais sur le ticket de nous. En attendant des سوليك maintenant. Alors voilà, وقال يدي ولا صحيح البخاري قالوا السنة تنسلم تتاندي القرآن. ني غاون سمكتا اللي نابلين ذي القرآن يقول شو كان البخاري يكونفيرم نغوية السنة كن نظن الكونفيرم. يرنا ندميثيد سي تفاسير أنواع كن تفاسير نسيد ندم النظام سي تفاسير ابن كثير. عندك نيلا اندلت ماشي تساقي. هكذا والمحصنات. Alors, سورة البقرة 282. أنا غدا أنا أسطن كان يتمثل. أوكي. تفاسير ابن كثير. أثن الحديث الصحيح سي الميم حديث يقلن ذي البخاري نا بريسك. الور انا ذغل غير لي ماسنجرني يما تناود السولاله. هذاك نلسى ثيكلت النظام ما إلا مازال كذا. Non, il est où? Ça va peut-être une bonne connexion. Je ne sais où maintenant. Allô. كملوا عليك يا جماعة. سنميرتي مثل هذا واليو دونك ناك 50% بينات لا سوسيتي تقيم وتخدمها باسكو نحقر تنقص وسنتج على تخدم سكي في كو سي با نورمال في لي سوسيتي كاع كوز دي لي سيم جوستومون ان على تنقص على التفير نساعد عن وايدورفيل بور بريفا سا وايدورفيل البروبليم ايكونوميك تمطوس سورا وين دي مورثنا اتكال خاص تحرش ديالك وخاص الناس سون بروجي اتغاركاس خاص ديريت الوغ كو لوجيكمون وكان لا رايد هنا تخدم تحت نقول التزمير يماني تخدم اون فوا تمطوس تزمر ساعه ان فيش دو باي وتحقق راه واركز دعني تدي في مانيس باسكو ما يساعد تمطوس تخدم دعاون ساخا باغ اكزومبل ما لازمش ناخذ لا دونك إذا قلت تمطوس تعرف دي مانيس إذا قالت ترى بروجي نزواج كوم لو سول بروجي دو سا في سي فالابل سي يركزنا
à un moment donné, un moyen de finaliser peut-être les premiers projets. يبدا يخدم قبل غادي يزمر يمانيس محدث ومن بعد غادي يديو كل بزوار بعض وكل شريك توصلنا داركاز كنا دخلنا خام اونسومبل دونك وكي جو بونس كو الا تبدل ثمغري ناس دونيتيس باسكو سا سير ا ريان تبغى تزوج تقضي والصغار تفهم تغاركاز ديريس هادشي كاين باسكو وخماره تعرف ديما نيس واحد دونك اللي دار الشركه اللي فوق كون فاس اتونسيون كوم كوا تنقص ساعه القيمه باسكو ابري تو ما لا دونك ني تنقص نتوالد كانت هنا كنا دوا سخان بك تنتوالي انا كنا دي يماك ناخذ تماك اسمع نهضر في تماك تمخلف في الثلاوين انا قالت في الجاز ستين انا غاتحق اول قال مثلا كنا دوا سخان مشات توصل دونك il faut qu'on fasse attention تنقص كنبغي لا ذي يمس بالبعض ذي يمس نمي ذي وتمس بالبعض اي سي سويت ذي ليس بالبعض نيرون دونك انا ريسبكتي شويه تنقص في شغلك بليس الجازن il faut qu'on fasse attention à ça après on va pas entrer dans les détails دلنا ثلاوين وار عندنا دلنا يرقز الوار mais il faut que le principe مزوارو سي كو تقدر مركز الجاز عندنا دي تقدر مركز سوا غني في الحاجه في ليكول effectivement ليكول il a fait beaucoup de طور الى كابيلي ما حاجه على كابيلي كان مي اون تو كان كوني يضرنا مليح يضرنا سي تمزي انا سبوسان الدفضيه ون ويغرا تعرف يقرا يعني شو الحاله الا ضعني ونخاسي غرا غادي والله كنفقر باك بليس 5 هذه قيمه تاعته اكوز ليكول باسكو ما فاتت تضوض ليكولين ديك تكفين الميت وتقول راه زعما مازال كاينه الفهامه خاصه في سي ان جيني ديال لي ماتيماتيك جور تقعد عربي الا الملائكي وث غوش صياده الدروات دونك ليكول ايفيكتيفمون يخدم ديكنا اختصار زان نقول القبائل الا كان صار ما الا كهرب انو كنا ضغان تاع قبائلي لا تاع مزيغ اقوان كنا دينين تعرف تكين ولا اسم القراره الا كان صار باللي كليكولا كان وانا نشقاره ونا ماشي انا كنبغى غير قارون صافي مون دوني كون فاس اتونسيون